Mga anak, alang sa epektibong epekto sa A1 sa imong lawas, sa unang buwan inom og duha ka kapsul nga A1 sa gabi una matulog. Pagmata sa buntag, duha na sab ka kapsul sa A1 usa ka oras una mamahaw. Sa mosunod nga mga buwan, isip maintenance mahimong tag-usa ka kapsul na lang. Usa sa gabi una matulog ug usa na sab ka kapsul usa ka oras una mamahaw. Mga anak, ang atong A1 mao ang produktong tinuod. Problema sa kwarta? Pensyonado ka pa? Worry no more. Dili mag-uol kay ang Cebu APC Finance musulbad sa imong panginahanglan. We offer SSS and GSIS pension loans. No advance ug barato pa ang interes. Way hassle sa requirements. Pas-pas tinud-anay ang serbisyo. Mabiabihon ang mga empleyado. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa numero 0919-077-5938 o di ba 0919-077-5900 o pangitaa si Nada Oya. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tablia. Sa kaubot ng kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tablia, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tablia, sarap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Mga igala, kini si Gulyat. Aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Lahi kini nga klase sa kape. Siguradong ganahan ka kay gawas nga lamian, iso, swabe, o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED Marketing Incorporated.